হ্যালো, এই তো বাড়িতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে কিছু না, ওই লঙ্কা ফঙ্কা একটু নিয়ে আসতে গেছিলাম। Lapu hasta join ge sagun daram ya live stream ge noy taram ape ko sala ni to ge live হ্যাঁ ta join hui na alinga mane ya kami ko arki complete bada kate kichuta হ্যাঁ, চলে গেছি তাড়াতাড়ি, 9টার দিকেই চলে গেছি। তোরা কোথায় এখন? আর ape ko chela ka mena pya কবে গেলে এখান থেকে? ani কি to করছিস check ko এখন? pe chika bada ta boa lapu hasta সবাই বাড়িতে রান্না বান্না হয়ে গেছে? oi হ্যাঁ হ্যালো। duduk bada kana pe chalo adi napai kata kana ona ho চাপা ar আওয়াজ হচ্ছে কেন তোর? family re okoy ko mena ko lapu hasta তোর আওয়াজ চাপা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। তাহলে 12 তারিখ কিন্তু, 12 তারিখ acha রিঙ্কুর jhatto সাথে ge mena বিজনেস ko করবি যে acha পার্টনারে, chalo কথা বলে কত mana টাকা ho করে napai katha ইনভেস্ট করবি? ar boya to tina boya ge ape do হ্যাঁ কি আমি বললাম না ফার্ম বিজনেস করবি বললি। বলুন করে বলছি। আরে বহুত দেরি কত টাকা করে ইনভেস্ট করলি? মপেডি করে মাল তুলবি তোরা দিও। acha mane boya do mane pe hora pe boya do jhatto ge bapla ar jamai chaba hui na se
भोज बाया टुडू जोहर गे चलका मेना मेया दमे पे एने बड़ा किया है से बाहा परब रे मने मने ते बुझो क्या बबलू इन हिलो चलाव कना किंतो हाडे ये रे सीतापुर अरे नोडे बगी हटो का दिया के बेस गे बा बेस रे के तहन तब प्यार मने मने दिन तरह के चिंते या तेहन तो को हीरो मा दिया तेहन तो को हीरो मा दिया तारा ऑफिशियल जोहर गे चेक कम चिकैया तारा भोज माया चलका पे ने बड़ा के तबवा ले तब पे तिने 8 पे रस्का के तबवा जयदेव स्वयं अच्छा जयदेव जोहर गे ओका खनम लइया चेम कमी किया तारा ऑफिशियल चेम कमी का उनका जम रंगाई ना mana kete jeng ana den oha den चलाए ना में ना होना तो ये बोलते तुम ये लेकिन खुश रहती ना अच्छा छात्रा गाछी खो एडी ना पाए अच्छा ट्रेन जर्निंग ते तारा ऑफिशियल माने ट्रेन जर्निंग ते तो ओका से नेम चलाव लेना बाबा ओना पर दहो ले पे का कंपटीशन पे दहो ले या चलो नपाई कथा काना मिटंग ओकारे ना वीडियो जो नेले ताही माने रू ले ताहे को मिटंग अनाउंस ताहे को जेटा माने निजे तेगे एनएच पे सेरेंग पे रुई पे निंका नोडे खन दो कोनो मैजिक दो बांग हुआ नॉन होकना अनाउंसिंग आंजम लेया अड़ी लगन गे दो प्रदीप टुडू जोहार गे पाकिस्तान बाबा पाकिस्तान तीसम सेन लेना दो पाकिस्तान खोल दो संतोष जोहार गे
अच्छा बाबूधन सोरेन अच्छा केरला खन ले हुई कना बा चलो अदो दिसम ओरा दो करे जयदेव फेसबुक रेना लिंकिंग एम का ओंडे चलाते जॉइन तबो पे झोते किछु डिटेल्स ओंडे मेना का इया इनकमिंग दे नाउ वन चॉइस में आपका आए तो पूरी पॉजिटिव मोले 10 টাকা কি করে 5 টাকা सोरेन बस के जोहर गे दे दे नाम अच्छा पकुर झारखंड खोय और चला हुई कना कमी ताहले केरला चलो अदो दिशम कोड़े तो बाहर ने को तो हुई कना से बांगे प्रदीप टुडू बांगे औरिया जम को तो बांग हुई कना जस्ट हल्का सही किछु टिफिन कोड़ा हुई लेना टिफिन आर की सुरेश बस के चला का मेना ओना औरिया अदो तिसो हुईवा संत दे पहले अब मैं को नहीं हम सभी है बांगे पासे पाकिस्तान रे ओना दो एकमात्र तारास के बड़े आए ना संतोष ओना तो तारास के बड़े आए लेके आए थे गाते गया को हाँ बाको गुली बनावा चलो नपाई कथा काना ना हो लपु हंसता जम्बरा को हुई ना से बांगे लाइव रे जुदी मेना बिन खान ले तब बिन जम्बरा कम से बांगे तरस आर लंगा का नाम ट्रेन जर्निंग पे
थैंक यू गजू यादव। अच्छा नपाई कथा कना ओना हो चिन्हब गया को सदाई खन उनको मा पाचे ओना दे एकमात्र तलाश के ले दारी आयना संतोष जोहार के बाबू हेमब्रम चलका मेना बोना और बाहा बंगा को पूरा पे अड़ी जोर पे एने किया बांगे रगी तो चेहरे ना रगी को तो बांगे अच्छा रोटी चलो अदा चलका रेस्का बरा हुई ना बाबू हेमब्रम और तीन दिन ताहे हुआ नोते रे मंजी ऑफिशियल जोहार गे ओका खनम ले आ मंजी अच्छा चलो नपाई कथा कना ना मंजी ऑफिशियल ओका खन बोल ले आ मांडी कोड़ा जोहार गे अच्छा मंडी कुड़ा इन तो वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट खनी ले आ और आपे को ओका खन पे ले तबवा बीएस बॉय जोहार गे चलका मेना मिया और आई एम टुडू जोहार गे चलका मेना मिया अच्छा संतोष संतोष इन तो बई बड़े ना निया दो जे जेमोनेम लई किया जे ओना ढुकरा रे आरकी माने बहा एने टनी रे ओडे मिटन कुड़ी नंबर एम का माने उनी मेम का दिया तो नित अभी हो फोन हम कान गया ना पाई कथा काना नो अम्मा ना पाई कथा काना माने ओनते बई बड़े ना ओनते ना चेला काना जतो होरा मिटन डिसीजन बजाना किछु तहन के ताको जे नंबर को इसे नंबर एम निका इन जदी मेताकिन खान इमा पाचे तिना आचुई रहे किया उनी मा मंडी कोड़ा आचे कम चिका किया मंजी ऑफिशियल है रे मैं अच्छा मंजी बांगे नॉर्मली चलका दाका को जम इनागे दाका जम हुआ और एक्स्ट्रा किछु जेटा हुआ कना कटी फल को के जम बड़ा हुआ आ चेधो के बांग का दो सरी गे जेमन संतोष लई कि आई मिटे अजब कथा नवा माने अजब की बुझाव किया जे नंबर को
माने हताव गया को एम गया को तो नोते रहो चलो गया बांग चलो होना कथा तो बांगा चलो गया अदो निजेरा नीति नियम ठेन गे कथा उदय हेमब्रम जोहार गे चलका मेना मिया ताला बाबू जोहार गे इन दो चेद के बइन चिकाया नो आपे को सला लाइफ रे नितो रिपोर्ट वाला हुयो काना मंजी ऑफिशियल होय आपातत तो सिंगल गे माने तारा अच्छा এটা ব্যাকেট থেকে নিয়ে আসছো संतोष माने एग्री गियाम ताहले संतोष ব্যাকেটে আনতে বলেছি बीएस बॉय होला हम हेलेन गया तो होला ठीक मतो होयतो रपर को बांग होई काना ना तेहेन दो इन दो माने इन दो वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट खनि लाइआ आर आम दो ओका खनेम लाइआ মানে যোগ চিন্তা থেকে নিতে हाँ उदय हेमब्रम इन दो नापाई गे मेनाइया आर आपे को चलका मेना पिया वीडियो को हो मा खूब एकटा अपलोड हो बाम अपलोड बहुत बिजी गया हमसे चेत मंजी ऑफिशियल अच्छे कुम चिकाई गया हम दो मुझे सरल वीडियो बनाने का पड़ा ओहो उदय हेमब्रम अच्छा अच्छा बइन लगा आना बइन लगा जे मैसेज के आम सच बइन लगा आना नहीं था तो बइन ही हो मैसेज रिटर्न ए महीना मैथ्यू सोरेन जोहार गे ओका खन बोन लेया लाल सोरेन सॉरी मनमोहन जोहार गे से को पे चिकाया अच्छा संतोष मिटन शायरी लाई में वही कान तो अच्छा ताला बाबू इन दो वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट खनि लाई आना आरिया दिसो मोरा दो हुयु कना उड़ीसा कांतिया जोहार रायमणि स्टेटस जोहार गे आर चलका मेना बोना अच्छा झारखंड खन और एडी साराव और मैथ्यू से कौन चिकाई गया আর 3 दिन আর তো আদো বাহা को तो नितो मा बचो का नितो मा ना शुधु जेटाई आजम का ना नितो दो अडिगान जायगा रे मा मोड़े को हुआ निये आजम का मा मोड़े हुआ नितो दो कोई सरल कोई কোথায় নো তাই তো रायमोनी चेबी ऑल क्या वही बुझाओ दो रायमोनी चेबी ऑल क्या वही बुझाओ ले সব সময় এগুলোকে रायमोनी चेबी ऑल क्या वही बुझाओ ले बांगे बई चलाओ कना जोशीपुर को तो बई चलाओ कना उदय उदय बई चलाओ कना जोशीपुर को तो क्वेश्चन होता है कि बांग से नहीं चला প্রয়োগ মে বাবা नितो ना हाले बई बई ते বড় বড় বুলন করা दान को से नहीं हुआ কেরম বলেছে বোঝো আগে হ্যাঁ কোন সংখ্যা खाली दिन से रगे को लिया चे नित खुने दारा ना পেন্সিল দাও ধরো এখানে अच्छा मैं चलो एडी ना पाई कथा कना 22 এর কোনটাকে সামনে বলবো বলো बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बा चलो ना पाई कथा कना ओना हो तिने ইয়ারফোন মেনা বিনা নোয়া লাইন রে দো মেথি এদিকে সামনে হচ্ছে আর এদিকে পেছনে তাই তো বাঙ্গে মনে থাকবে বাইনেলা কা উদয় এটা পেছনে
কোনো আচ্ছা সংখ্যার চলো নাপাই পেছনে রেগে যদি ধান তাবো কিছু পে না থাকে এই হো নাপাই রেগে মেনেইয়া তার মানে ওটা যোগ মনে আর থাকবে বাহা বঙ্গা কো এনে কো তার মানে চেদ লেকা বন ওটা এনে যোগ কিয়া আপে ম্যাডাম নোডে সিম্পল বুঝেছো আগে তারপরে এটা গেল তাহলে এটার পেছনে যদি কিছু নেই তার মানে এটা যোগ তাহলে এই সাইনটা কার বাবা চান্দো মুলুই এই সাইনটা খনে কার এই যে মাইনাস সাইনটা আউরিয়া মনমোহন আউরিয়া মানে হিউ কানা minus চান্দো sign টা কার? মুলুই খনে পুনাই ধাবি পুনাই এ পুনাই বলতে বুঝলে পুনাই বলতে বই বুঝা দুই কেন এখানে 22 লেখা আছে এটা তো পুরোটা সংখ্যা यार दूसरा आलम उर्दू बोलो ना तो मारे सारी गले में संतोष এটা এই সাইনটা अच्छा राइमोनी स्टेटस इंदो তাহলে এই यूपनी সাইনটা? वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट रे में नहीं है वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट रे में नहीं है नितो आदि समोरा এই तीन तो उड़ीसा সাইনটা कांतिया সব সময় সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা সাইন और हो ना पाए लगे में ना তার को পেছনে उदय और থাকে। आपे को चला का में ना এই যে, पिया 5 কোনটা ईयर কোনটা को পেছনে? मैथी सड़ी ना पाए और मनमोहन পেছনে? आपे पे जम के आसे তাহলে बाका তিনের পেছনে যদি মাইনাস আছে तीन माइनस दिन করে জানো তো? अद बांग मना हुई अद निया जो। पोर तो भा को हुई ते बांग हुई अतो निया पोर नो जो। बडिन जे मामोरे প্লাস মানে जोहार गे टुडू रुशिका जो। ओका कौन बोल रही आ তাহলে এটা কার সাইন बांगे बीएस बॉय और आपे पे जम किया से बांगे राइमोनी अच्छा राइमोनी जे उड़ीसा तो हुई कना रांगा मठिया माने रामराढिया चलो जम्बरा के आपे से बांगे उदय यार बापे जम्बरा का दवा আমি এখন কি বুঝালাম আমাকে বোঝাও তো আমি এখন কি বুঝালাম তোমাকে যাত্রা কো নিতমা চাবাই না যত কিছু গে শুধু নিতমা চৈত বৈশাখ রে না শীতম যে কোনো সংখ্যার সাইন পেছনে থাকে তাহলে এটা কার সাইন উড়িষ্যা এটা কার সাইন উড়িষ্যা হইও কানা মানে রামরাঢিয়া মনে থাকবে উড়িষ্যা তাহলে এটা ডিস্ট্রিক্ট sign হইও চার কানা ময়ূরভঞ্জ আর ব্লক দো রাজগোবিন্দ যোগের sign আছে চার। আর অতু দিশম আমি কি দো হইও বললাম? কানা অতু নিতুম কিছু দো না হইও থাকলে কানা তাহলে যোগ চিহ্ন যেটা কলিয়া তাই তো? আবো এই সান্তাতে দুটোকে কলিয়া এক রামরাঢিয়া জায়গায় করো। আর উড়িয়েতে যোগ যোগ এক কলিয়া জায়গায় করো। তোমরা রাঙ্গামাটিয়া করেছো 22 যোগ 4 হ্যাঁ अच्छा তাই তো? उड़ीसा गे बा टुडू रुशिका चलो अडी नपाई कथा काना ना हो লেগে গেছে গো। এই বয়সে এটা দিয়েছে। अच्छा चेपे तू कहते हैं तो उदय अच्छा रवि रहला जोहर गेन ओनवा जहां हेला नुवा मिटंग माने नेल का को गे जे কি বললাম नेल तो তাহলে बांगा যে কোনো সংখ্যার यूज সাইন गया কোথায় को चे থাকবে खातिर को यूज गया नुवा हेला পেছনে ঠিক আছে পেছনে থাকবে সেটা তার সাইন ঠিক আছে যেরকম যে তিনের সাইন কোনটা अच्छा मैथ्स चारे अच्छा sign? फोटो बा ओका ओका পাঁচের फोटोटा sign, বিয়োগ মনে থাকবে আর এটা সাইন নেই Matthew? মানে যোগ হবে ঠিক আছে সব সময় সাইন এই সাইডে বসবে ঠিক আছে 30 दिन এটা इन किया? बड़ी जो कुनमी देखो? रे को मनाओ गया बाहामा कुनमी এই এখানে কটা যোগ আছে আমাকে संतोष দেখাও। को निये टुकुई কার बड़े কার जे যোগ আছে? कुनमी रे को मनावा को যোগের চিহ্ন কার কার আছে চারে তাই তো চারের যোগের চিহ্ন আছে আর अच्छा दर तो सला আরে वाह ওটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসো এক জায়গায় করেছে 22 যোগ 4 একটা ব্র্যাকেটে রেখে দিয়েছে আর বিয়োগ চিহ্ন কার কার আছে এখানে 3 এর আর 5 এর তাই তো हास्ता बाबू যেহেতু जोहर के আমি ओका এটা कौन बोल bracket रही এ है নিয়েছি বাবা अच्छा लाइव रे যেহেতু আমি এটা ব্র্যাকেটে নিয়েছি তাই এখানে এই 3 এর সাইনটা এখানে বসালাম ব্র্যাকেট দিলাম 3 एमबी रे ना अभाव गेतिंगा तेन ঠিক আছে बाबा
এখানে ভালোভাবে বোঝো, এখানে অনেক বোঝার ব্যাপার আছে। এখানে দেখো 5 এর সাইন প্লাস আছে, আর এখানে 5 এর সাইন বিয়োগ আছে। তাহলে তুমি তো বলতে পারছো বাবা ओना এখানে तो প্লাস बई হলো, बढ़ाया संतोष हम जदि बढ़ाई खान लाई में হ্যাঁ এখানে এটা হচ্ছে মেন। এই দেখো, এটা মনে রাখবে। এই দেখো কি হয়, মাইনাস প্লাসে মাইনাস, মাইনাস মাইনাসে रवि প্লাস, रहला चेम ले हो चोकिया ओडिए মাইনাস থেকে প্লাস গুণ করলে মাইনাস হয়, माटिया ना হয় হয় ওড়িয়ে তে তো কলিয়া মাইনাস মাইনাস গুণ করলে উড়িয়া প্লাস হয়, এবার আচ্ছা মাইনাস উড়িয়া প্লাস গুণ মানে করলে উড়িয়া মাইনাস হয়। হয় উড়িয়াতে কো মনে থাকবে এই ले সূত্রটা? गया को रंगा माटिया তোমাকে এমন কানে কালকে অঙ্ক বুঝিয়ে আনবো। अच्छा बेंगलोर खोय अड़ी ना पाई चे कम चिकाई गया हंसता बाबू তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস, এটা কি চিহ্ন? সরেন মাইনাস, এটা ফালতু জোহার গে ও কখন हम लइया মাইনাস, আর এটা হচ্ছে প্লাস চিহ্ন। এটা প্লাস তো দেখো তো, যোগ, এটা প্লাস, এরকম প্লাস দেখে যে এরকম প্লাস প্লাস এরকম করে তো, ওইটা হচ্ছে প্লাস। এই যে মনে করো প্লাস, এটা মাইনাস, ঠিক আছে? তাহলে মাইনাস প্লাসে কি হয়, কিছুটা সরেন ফালতু মাইনাস মাইনাসে কি হয়, হয়েছে? মনে থাকবে। এবার দেখো এই সাইনটা এখানে বসিয়ে দিল, 3 এর সাইনটা এখানে বসিয়ে দিল। হ্যাঁ উদয় হেমব্রম न्यामक गियई আমি এখনই কি বললাম, न्यामक যে এটা আর এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাসে কি হয়, रवि रहला इंदो वेस्ट बेंगल खनि लइया মাইনাস হয়। তার মানে এখানে আমাকে প্লাস দিতে হবে, তবে এখানে মাইনাস अच्छा চিহ্নটা সরেন ফালতু अच्छा বুঝেছো? আসাম খন अच्छा चे गोबन चिकाई गया আর 3 এর মাইনাসটা এখানে দিয়েছো, হ্যাঁ अच्छा मैथ्यू इतनी तो चेंज चिकन और तेरा कंप्यूटर मैंने जॉब लगी पढ़ा बड़ा हुई कना इनेगे আর हुई कना नो यहाँ पे को सला लाइफ रे में नहीं है মাইনাস মাইনাস 5 ই আসছে, বুঝেছো? হ্যাঁ এবার এটা করো, এখানে কোথায় ভুল করেছো তাহলে দেখাও আমাকে, কোনটা কোনটা সাইড দেখাও। अरे इंग्लिश से तो अलग बुझाया नहीं तो रे तो তাহলে বুঝতে হবে এটা ভুল করেছো, দেখো করো, আমি নিজে তাহলে বুঝতে হবে, অঙ্ক করো। ना इंग्लिश से तो नहीं तो अलग बुझाया साइन को तो बाएं बुझे उधर है ना जैसे করো। अच्छा संतोष को लेके तो माने इन नवा जिनिसटा पुरोटा बाइन बढ़ाया এটা কার সাইন? तो सुपोर्टला একে এখানে এক লেখা আছে, এক আর তিন লেখা আছে। হয় আরে এখানে কিছু নেই মানে, না পাই সংকনা তাহলে যোগ যোগ আগে মিলাতে হবে। তাহলে কি করতে হবে, सुकमन जोहार गे তাহলে সেটাকে এক জায়গায় করো, তাহলে এক জায়গায় করো সেটাকে उदय हेमब्रम করো। अच्छा ये लाइव पे हजो गयो अडी दिन पर पे हजो गयो ओना खातिर पे माने हिरिंग चबाया पे बस है কেন বিয়োগ, उदय इंदो एमए এটা যোগ চিহ্ন মানে এটাও पर्यंत যোগ जस्ट চিহ্ন, তাই एमए তো? तक তাহলে এক জায়গায় লেখো 30 যোগ 12। हेमब्रम मुकेश जोहार गे আমি বলেছি যোগ চিহ্নকে এক জায়গায় নিতে लेता হবে, वो भी चला का मेरा बिना যোগ চিহ্নগুলো আগে এক জায়গায় নিতে হবে। ব্র্যাকেট দাও, মাইনাস, এই মাইনাসটা কার মাইনাস, এর মাইনাস নেমে গেল, बइन ব্র্যাকেট बुझो দাও। लिया हंसता बाबू এবার এই 21 এখানে বসাও। फेमस ऐसे फेमस सेरिंग का ना আমি কি ओना दो বলেছিলাম যে दीर बहार এই 13টা আমাকে নিয়ে আসতে হবে এখানে। झारग्राम उनी तो हिकना झारग्राम झारग्राम रे नहीं कना उनी दो হ্যাঁ এবার করো তো, ক্যালকুলেটর করো, झारग्राम এগুলো যোগ করো, তারপরে এগুলো যোগ করো, মাইনাস মাইনাস করো দেখি।
अच्छा जहां को पे बाडाया जे बाहा तीना माने बाहा परब तीन जखो हिउ आ तीना दिन को मानावा को कटी पे लई ताबोआ हाय और उदय आम 11 से 12 रेम पढ़ा कना तीना रे निया दा तीना रेम राकापेना की मने इकना निया साल फर्स्ट या लाइफ रेम हजु कना दा मैं दा छपाई में दु दु चला लोगन कुशल सोरेन जोहार गे অবশ্যই অবশ্যই জয়েন লেনখান কে অবশ্যই রিপ্লাইং এ মানা দেখো টাইম অক্ত বাং ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ নিজেরা যদি মি হর যদি জাহাই গে ᱡᱷᱚᱛᱚ সময় তো টাইম বাং ᱧᱟᱢᱚᱜ আছে আর রিপ্লাই হো এম संतोष नय तारा मनमोहने लई कि आई जे आको दो मुलुई मोने माहा रेको बाहा मनमोहन तो को दो अच्छा 5 दिन रेवा 5 दिन बाहा परब दो 5 दिन को पर अच्छा अच्छा चलो नापाई कथा कना ना हो माइकल जोहार गे चलेगा मेना पिया इन दो नापाई रगे मिनेंगे आर सनबीम जोहार गे चलेगा मेना मिया और अंते बाहा परब को हुईना से बांगे माइकल खड़गपुर पे चला लेन क्या तो ताहले माइकल मुली नुआ जोक लेन खाती है मनमोहने लेके आ जेटा जे 5 दिन को मना मनमोहन तो बांगा ये चेताई तुम उदय उदय लेके आई मोड़े दिन को मनावा को बांगे माइकल आले नते तो शिला बृष्टि तो बांग हुई कना आले नते तो उनका तो बांग हुई कना स्नोरेन तो बांग हुई कना नते तो और शिखर दिशम जोहार गे से लगा मेना पिया ताहले संतोष नितो शायरी बाय लई आनी तो ono eta katha re মানে जस्ती মনোযোগ তাই নিতো যোগটা বসাও এবার এটা কি চিহ্ন আছে এই দুটো যোগ করে দাও चलो नापाई कथा कना ना हो चलो गैजेट काम तो चला ले नाम तो माइकल आम सनबीम अच्छा नापाई गे बा आनी तो चे कम चिकाइया onte do hui kana ba ha egite weather ta kati gorom ke buja kan ta hai hola kintu ale note to bange note to snowfall ke bang hui kana snow layering ke bang hui kana arki Anita do cek ko bon cikai ya Shikhar Disha
अच्छा फेसबुक रिंग चलाव लेंगे तबे तो ना इन बड़ाई दाड़िया जे चे मैसेज एम भेजा कहाँ से बांगे তাহলে এবার এই দুটো বিয়োগ করে দাও, এই যে মাইনাস চিহ্ন আছে, তাহলে কত হবে? মানে উনত জুড়ে এখানে বিয়োগ তাহলে করো, 42 থেকে দমে কি অন্তে তাহলে বরফ নিউরে কেনা 34 বিয়োগ দাও। কি করে হিসাব করছো? পারবে? এবার লেখো। वाह हिंदी तेम शायरी किया संतोष दिल देना है दाम ने चलो नपाई कथा करानो शायरी हो বিয়োগিয়া, বিয়োগের ক্ষেত্রে কি হয়? এটাকে 12 ধরতে হবে, কেন কি এটা ছোট সংখ্যা। 4 বড় না 2 বড়? তাহলে এটা 12 ধরতে হবে, তাহলে 4 পর থেকে দাগ দাও। फोन नंबर हम लइया रवि लहारा কতদিন হয়েছে না? তাহলে কিছু কিছু কিন্তু যেভাবে মেটাকো কানাম मिटंग पार्टनर तहलेन तिया तो उनी नितो कटी कमी रे बिजी गया मेनते ओना खातिर वीडियो को माने बाय शूट दाड़े आकान तिया और नितो जहाई माने हुई ना अड़ी दिन धरे हुई ना जे मी बछर दो बा এটাও ব্র্যাকেটে নাও। माने 1.5 বছর লাগা हुई कना हाँ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ 6 মাস লাগা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱮᱱᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱧᱟᱹᱜ রিলস কে বাই শুট দাঁড়ায় কানা ভিডিও কো বাই শুট দাঁড়ায় কানা তো উনি কে মেতাই তাহি যে জিম্বেল তে করাও গত কামে মেতে আর নিতো যাহাই কই মানে ভিডিও শুটিং মেতা কো কানা নুকুমা জিম্বেল মা সব মা কো সাবানা তার থেকে বরচম আরো কো খারাপ উতর কা কো ওনা খাतिर আদো খুব একটা লেই কাতে উনকো হো শিখাও হুয়ুক কান তিঙা যে নোয়া ফোন নঙ্কা সাপতে নোয়া ফোন নঙ্কা সাপতে বাখান তো আরো তিনা মানে ভোরে তো ওরিগান কিছু কে চালু কানা কিন্তু বইন করাও দাঁড়ায় কানা উনকা যোগ কেন? এটা কি সাইন আছে? এটা সাইনগুলো আগে দেখো, তখন যোগ করে চলো এডি সারহাও তো আরো না ভাগি ভাগি রিল সিং এগোই আনা নিয়ে সামনে হো সামনে নেই মানে যোগ ওটা লিখতে হবে না, এখানে সব বিয়োগ আছে, তার মানে পাশাপাশি লিখতে হবে, 22 হবে। হলো? এবার ব্র্যাকেট রেপো সাইকেল ব্র্যাকেট দাও, কিটিস মাইনাস এই চিহ্নটা দাও, এবার এই চিহ্নটা আটের চিহ্নটা। अच्छा তারপর নাপাই কথা খানা না হো হ্যাঁ, তারপর निया मिदा खम ले लिया मोनी हिउ कना संतोष निया कथम ले लिया रपो साइकिल गिटिस तियार इंगे मई हेमब्रम बायर ओके माइकेल आरो हजे मना হ্যাঁ, এবার করো। अब 10 ব্র্যাকেট দাও, এবার যোগ করো। এটা विमदा जोहार के दादा चला का मेना मिया अरे কত হচ্ছে? করো তো। फोन नंबर बा फोन से फोन नंबर उकाम लई रवि रहला গরম করে বিয়োগ করলে পারবে। এখানে লেখো, এত বড় সংখ্যা এত বিয়োগ করতে এখানে বলো, দেখো দেখো अच्छा बांगा निये लहारे मोने की उकांतिया जे ले लिया को से आमेम ले लिया से आरो एटा को ले लिया এবার কিছু ধরতে হবে না, কারণ 9 সংখ্যা উপরে বড় সংখ্যা আছে। भीमदा अच्छा झकास गया चलो दादा नहीं तो दादू कमी रहेगा सर তাহলে
सोरे अच्छा रंजन रंजन आपे को साला रोपोर खातिर के लाइफ रे दो मिने है नंबर एम खातिर दो बचु इया से नो लाइफ रे दो आपे को साला भगी मंदो रोपोर हुआ ওই যেটা তুমি বিয়োগ করো তুমি বিয়োগ করো। এখানে না এবার এই লাইনটা করছো মানে এই रवि লাইনটা रहाला लाइफ रे आम नोंकन कथा से लगाते हम ले दाड़िया कना তাহলে এই বিয়োগটা বসবে এইখানে বসাও বিয়োগ চিহ্ন আর নোয়া জায়গা কি নাম্বার এম জায়গা কানা কত হচ্ছে मिटंग सेंस तहन मा ओंकना होर कथा को लिया मिटंग नॉनसेंस लगा कथा चेदा हम लइया शौना मुर्मू जोहार के इन दो वेस्ट बंगाल खनि लइया हम दो का खन 20 शिफ्ट चलू कना से दादा विश्वनाथ दा जोहार गे दादा चला का मेना मिया अच्छा शम अच्छा उड़ीसा खनेम ले एडी एडी नापाय चला का आ मेना मिया आ शौना मुर्मू और चेकम चिकाई गया शॉर्ट जोहार गे फेसबुक रे ना लिंकिंग एम का झतो किछु डिटेल्स ओंडे मेना का और ओंडे चला कते जॉइन होता बो पे बबलू बबलू बिग्रेट निया लहारे हो या लाइफ रे हेलेना आरएम कुली कदिया चला का मेना मियाले में 19 তাই তো নৌকা লেখা আছে তো কিন্তু পড়াটা ঠিকই হবে কিন্তু সব সময় নোয়া अच्छा चलो इंदु वेस्ट बंगाल शॉर्ट हम दोगा फनम ले आ के को ले এবার যদি নোটে পরপর ভ্যারিয়েশনটা থাকে সেটা মনে হবে নন বুঝা কি बांगे दादा देखो सॉरी संतोष जहां हम लेके अना ड्रिंक कते दो जे दुलरिया कथा उहर हजो गया ओना कथा तो बांग काना निजेरा मोने ठेन कथा दो आ चे दुगे बांग और যদি কোচে দাম আমাদের 19 में आ चे दुगे बांगे संतोष जे ड्रिंक कते के उहर हजुआ ओना तो बांगे जहां जिनिस वास्तव छला चलो हुआ ओना जिनिस उनका कते के चलो हुआ तेहन जहाना किछु के अडिगन झतो होरा फैमिली रेगे कोम बेसी जहाना किछु के प्रॉब्लम हुयु गया ता बोले प्रॉब्लम खातिर जे इ न्यू या से इया या उनका तो बांगा से जे प्रॉब्लम चाबा गदोआ चिदा न्यू या आर उना स्वास्थ्यवान शरीर तामचे खातिर हम न्यू या चिदा बो न्यू या मेन कथा हुयु काना भागी भागी जिनिस तथ्य के जम में अच्छा और पढ़ा को तो हुई गया से बांगे सौना मेरा को गया निंक जे हापे जे न्यू कते कटिंग उयर लगे उयर कते चेद हुआ उयर कते चेद बांग बरचम बांग न्यू के भागिया चे खतरी न्यू या से आ अच्छा तरस बनु तमा बा चलो झार नापाई कथा कना ओना हो अद इंस्टा में ना तमा से बजे तमा दारास शॉर्ट झारखंड कोनरी नापाई आचे कम चिकाई गया सदेव टुडू जोहार गे चला का मेना बना यूट्यूब उदय हेमरम नामई मेता मिया जे नवा जायगा रे तो ले दो बांगानो आन वा दो अर्जुन छोड़न जोहार गे चिदाम मुइहरा चे खातिरम न्यूया चे जालाम न्यूया ओना कथा ले में से संतोष आले दोले पे बोइहा आले इ मेने या इरिंग बाड़िया भाई मेना किना पे बोइहा आले one sister two brother
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱛ ᱯᱚর্যন্ত ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱤᱧ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩक ᱨᱮ ᱯᱷᱨᱮন্ᱰ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮনা ᱯᱚরিচয় ᱦᱚᱲ ᱯᱚর্যন্ত ᱱᱤᱛ ᱯᱚর্যন্ত ᱦᱚᱸ নাম্বার ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ নাম্বারেম ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ আর ওখানে যোগ সাইন আর ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱚᱴᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱯᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱯᱚᱴᱟ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱚᱴᱟ ᱟᱠᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱴᱷᱤক ᱟᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱠᱟ ᱡᱤনিস প্রয়োজন তাই উনি ঠিক ওনা জিনিস টেনে চালায় মিড সাউন্ডে মেনা তো নোড়ে তালারে যোগ চিহ্ন মেনা তো বিয়োগ চিহ্ন মেনা সু চারের আছে 47 এর যোগ এটা আচ্ছা উনি বাম কথা কানা আচ্ছা সন্তোষ তার মানে মারাং খন গে মেনা গিয়া আর নতে তো মিটিং কানা যে রাইবার আইমে বা বুঝো সাউনা আউরিয়া হয় ওদের নজনা ফেসবুক রে লিয়া মানা যে তিনা পেমেন্ট সে চেন ওয়া তো মিড সাউন্ডে মেনা তো ওনা তো 47 কান তো বাম বুঝিয়া 47 মানে 46 নোড়ে তিনা আচ্ছা বাঙ্গে দেখো শর্ট ভিডিও ইন্দু লিয়া যে যখন মিডটার্ম সংখ্যা থাকে না তখন আমি লিয়া যাহা লোকাল জিনিস রে মেনা ওনাকে বেটারা বিট্টু জোহার গে বুঝো কা আচ্ছা নাপাই কথা কানা ওনা মা শর্ট আমা নাপাই কথা কানা যার যেমন ওনা তো কানা বাট যার যেমন চয়েস কানা ওনা তো अच्छा है नंका है जो माने हंका गया है नौका गया जतो किछु गया बट रे गया को से जे कथा रे गे प्यार अंधा होता है एमनी तो बाको लइका 3 साल रे ना वाओ अच्छा सडनली आदो ब्रेकअप हुई ना है তাহলে इंजीनियरिंग लिखे ना जोग যত যোগ মিড সাইড না তাহলে 47 যোগ 47 হবে না ওরা মুছো না 46 শুধু যোগ করতে তো 45 যোগ করা তো না রিকোয়েস্ট আর ওখানে যোগ চিহ্ন মে না আর কি হবে না তাহলে যোগ 17 হ্যাঁ যত হোগে অল চিকি তো চে দরকার গে কানা और ब्रैकेट जो छुदा मिड धारे लिखि से जो दालम जो हम करी मेताम करी से तीनक गान जोग संख्या मेना आ যত মিড ধারে দি মে পিআইএন বারিয়াএন নোটা তিনের সংখ্যা মেনা যোগ নয় মিডটন বারিয়া পিয়া তাহলে পিয়া নোয়া সংখ্যাকে পিয়া হইছে নতরে বুঝো কি আম নোটা তো যেহেতু বারিয়া তাহলে তোমার যোগ সংখ্যা 9 মিডটন 30 আর 12 ওনা যদি বারিয়া হইছে ওটা নোটা পিয়া তোমার 17 মেনা 47 মেনা 46 মেনা হয় রবি রাহালা হয় ইঙ্গিং মারাঙ্গা যোগ 3 साल हुई दाड़िया बांग हुई रे ना चे तो बांगे हुई दाड़िया गे 3 साल নেতা 3 সাল চিদা নেতার 15 বছর ধরে 20 ইয়ার ধরে নিঙ্কা করার পর কেন उनको रिलेशन ब्रेकअप ওখান তক हुआ জাস্ট মিটটা মানে জাস্ট বোঝা পড়া খাতির হালকা নো জোক সাইন কানা নো ফটোয়া কানা মাই ব্রাদার মাই স্ট্রিপ ব্রাদার নো কোনো সাইন কানা নি ভাই লড়ে আই নো আপে কানা নিয়া কানা अच्छा सो सॉरी ओना खातिर दो शॉर्ट देखो निरगडी स्टडी चालू कना से तो ओना खातिर जस्ट आयो हाई पायर करो ना जोक साइन আর নোয়া পর हाई पायर उतरो कना मिटिंग गिदरा যখন हम बुझाओ আছে অটোমেটিকলি उनका तो हुई गया इया क्षेत्र हो नोआ जिनिसटा हुई गे ताहे पहिल बट नितो 2025 खन दो नोआ दादिंग आरा गडी का এবার মাইনাস उनका हुई गया
যখন মিডটার্ম স্টুডেন্ট যখন আম যখন বুঝায়া বারবার বায়ে বুঝাও দাঁড়িয়ে কানায় আজা ভয়েস গে অটোমেটিকলি হাইপার উদর হয় নোয়া ওকে মাইনাস কানা হয় 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 দিনগে ব্যাকেট শুরুই মে ব্যাকেট আরম্ভ হই মে 15 বৈশাখ মে Hey, orang menak kuah tu Rabi Rahala. Orang ada menak kuah tu. Ayo, baba, গরম বুড়ি হাতম বুড়ি তারপর বহুত কো ইন বাড়িয়ে ভাই মিনা কিনা ভাইপো ওরি গান গে তাহলে ওটা ক্লাস চিহ্ন বসে তো স্লো বল খেত ওরা এরা কেন বাং বাং সন্তোষ কো প্রথমত কথা লেগি প্রথমত কথা মিডটার্ম পয়েন্ট যেটা সবথেকে বড় মানে যতক্ষণ সেরা আর কি যতক্ষণ সেরা যেটা আবিনা ভুল মানে যেটা আমার ভুল আর কি ওনেই লই আনা যেটা মিডটার্ম বল খেল প্লেয়ার কানা মিডটার্ম তো মিডটার্ম বল খেল মিডটার্ম প্লেয়ার কমি হিউ কানা যে নো ড্রিঙ্কিং নো স্মোকিং নোয়া হুইউ কানা উনিয়া মেন পয়েন্ট কানা যাহাই খেল গিয়া উনি কখনো কিন্তু নিউ হো বাঙ্গে স্মোকিং হো বাঙ্গে প্যাকেট যদি তুলো নোয়া কো জিনিস তো আম চিকাতে নোয়া কো জিনিস এম হয় থ্যাংক ইউ শর্ট থ্যাংক ইউ ঠিক আছে যখন যে প্যাকেট चलो अच्छी बात है ना हो शॉर्ट তবে কে নোয়া झारखंड कोने लई आ তবে কে আম নোলে যে মানে মাইনাস बांगे ओना हो तो अल्कोहल के काना হাঁডি তো মিঠাও কাটি চলো বঙ্গা যখন নিউ মানে যখন বন বঙ্গায়া তো তখন কাটি চলেঙ্গা নিউ কিয়া তাংহাডি ওনা তো ঠিক গিয়া বাট আম তো উনকু মাতাল কো ইলাকা যদি নিউ ইয়া তাহলে না তো শিখাতে হইবা গাতে নাম কে কো আডি দিন পর যে হাপে তেহেন দো ড্রিঙ্ক হইবা নিকা লেঙ্খান তো বাং হইবা সে মিটা ক্লিয়ার নিয়ম মিটা গুণ তাহা দরকার কানা নো স্মোকিং নো ড্রিঙ্কিং মেল আলাম রিপি আর নোটে অঙ্ক বুঝো আমি তারতে হাতে না তালম করবা নেহি কোন এই হো উইলু তো নিয়ে তো বাইং বেড়ে যখন অ্যাথলেটিক্স যখন করাতে হয় তখন নোয়া কো জিনিস মানে উनको যাহাই বিশেষ করে যাহাই কড়া গিদ্র কো মেতা কো তাহাই নোয়া কথা নোয়া লেঙ্গা ধরে তো আমার লেঙ্গা ধরে কা হ্যাঁ নোয়া লেঙ্গা ধরে না দেখে ভিত্তি রে লেঙ্গা ধরে না মানুষ না তো যদি ব্যাকেট বাইরে রে তাহে না তাহলে সেটা কথা हम लई के जे न्यू लेंखान जे उइहर के हजुआ दुलरिया कथा चिता हम लई के अनवा कथा তাহলে সেই ক্ষেত্রে संतोष ওই সাইনটা যোগ চিহ্ন বা বিয়োগ চিহ্ন তার সাথে গুণ করতে হবে কেন এই দেখো এটার সাথে এটা গুণ করলে এই দেখো এটা মানে নেই এর সামনে কোনো সামনে কিছু নেই মানে কি হবে शॉर्ट थोड़ी ऐसे प्यार होता है जो हम जहाँ का हम ले किया जे पटाने के पटाव कते उन्हें जदे अमा कथा बाई जो माछिता बाई जो माई उन्हें कथा हो हम बुझो भी तमा माने बना हो मजबूरी बुझो भी हुआ तो बेगे लहसेन तो चला रिलेशन बखन तो बांगे उदय हेमब्रो इमेज सपोर्ट कामिया किंतु हम वीडियो में तो हम अपलोड अगुइया अच्छा लाफित इंदु वेस्ट बेंगल खनि लइया नदिया डिस्ट्रिक्ट खनि लइया ব্যাকেটিং রাখাবা ব্যাকেটিং রাখাবা এবার নোয়ার সাথে নোয়া গুণ মেসে মাইনাস প্লাসে গুণ করলে কত হয় चिता बन न्यूया और बरचुम जहां इन या कथा हुई कना जहां इन सला रिलेशन ब्रेकअप आइबा जहां किछु कोराओ इन सला तो ओनार ना दो उनी उहिर कते तो चे हुआ ओना तो बाबू उहिरा अबो लहासेन चिलकाते उप नापाई ते बन चला ओना बन चला चांद बंगा जदी खोजा ताले उनी आमठन मिदिन हिलो हजुआ जतो हर चंदबंगा जतो हर लिगे की रिटर्न गिफ्ट तो दोहो का गया ओकोय ठेंगचम माने ओना जिनिस रिटर्न हजु गया ना तो उना चिंता रे ना चेदा
उन्हें सीधा कौन चिंता जहाँ भगी कथा भगी जिनिस माने भगी कमी लेंखान जे अब भगी हुआ उना कौन चिंता ये माइनस 15 ताले एक ब्रैकेट हजू आले चिता बारे चला गया आले मा चला गया ले तो दिसंबर आहले चला गया रवि रहना चला गया ले जेमन किछु दिन लहारे किछु जिनिस कमी खातिर चला हुई लेना जेमन आई बाबा किन चलाव लेना इन दो बांगे ना দেখো এখানে কি লেখা আছে আছে এখানে লেখা এই দুটো गुड अडिगान के मेना को जम गया को ले गया को प्रथम दो जे देखो प्रथम नितो दा आमेम ले जे इन दो बइन जमा बइन या नितो इन ले किंतु जखन इन जखन सामने आमसला जखन सडनली जदि হয়তো ᱧᱟᱯᱟᱢ हुई काय बांचे माने बाय चांसली जदि ᱧᱟᱯᱟম जदि हुई खान ताहले उनी हर तो मिद दिन रेगेम परकिया ना जे जम गया ऐसे बांगा से स्मोकिंग गया ऐसे बांगा निये गेम बुझाइया ना मिद दिन रेगे ओना दो नितो दो झतो हर के मन ले गया जे बांगा नो दो बांगा नोका ओ विजी कोड़े गेम तहन कना बा तो चिकाते हर हमको सपोर्ट मिया अरे हर हम सपोर्ट मिया को ठीक गया उदय हेमब्रम सपोर्ट मिया को मेंखान आम कमी हो तो देखाव हुई तमा कमी बाम देखावा सपोर्ट चलका हुई ना दो कमी हो देखाव हुई ताहले सरी गया बट निया कथा इन लिया जे ना तो आपे को सला इ रपोर कना जेतो आपे को कथा जतोटा अंदाज रेना ततोटा अंदाज कथि इन लाई गया और ले गया को तो ओना खातिर इन लाई गया ना मिद दिन रे हर दो बाबू चिन्ह दाड़िया को उनी सला एम रपोड़ा प्लस एम तबे किना एम ठिकाइया किछुटा होलेओ হয়তো सामना सामनी बाम किछुटा হয়তো फोनते रे हम रपोड़ रे हो किछुटा आइडिया दो हजू गया और किछुटा दो बांग हजुआ एरे कथा ही ले आए से सड़ी कथा ही ले आए किछु हर मेना को आसे जे एरे कथा को ले गया को संतोष हापे मीटिंग आरो जिनिस उहर के तमा हबे एमएम ले किया दिन के हम लाइफ रे मितंगा जे नोतरे राइबर में ठीक यही राइबर अथच आम तो अंतरे मिटिंग हम गर्लफ्रेंड बनाई तमा तो और इन द्वारा नोते मितिंग के ना जे राइबर में ओना हुई दाड़िया संतोष ओना हुई दाड़िया ओना तो बांग ओना कथा तो बांग कना मेन हुई कना निजेरा डिसीजन अच्छा ठीक है बाहा हिलाई एमा कामियाई पतिया ही नहीं होना हो संतोष बांगा ओने दो जे 3 साल
14 ঘরের নাম কি? रवि लाहा अच्छा आले दिमुते आले दिशम ते एसेছে 14 ঘরের নাম কি? যোগ মেসে अच्छा तेहन जहां को लाइव रेबन हे एकांत गोहा ओडी ओडी सार हो आरो गपा हजू तब पेना संतोष सारे गपा हजू में आलम आलो पे उही हटता हुआ जहां रिलेशन नित हो बान चले ओदी कांता हुआ तो कौन अनुवाद ओहो नितो तो माने उन्हें कमजोर गया ताले रिलेशन उन्हें कमजोर गया संतोष से उन्हीं रगिम दिखाई कना ओकाटा एक আর 2 আর 3 দুই করবে না बहु कदो रवि रहला जहां बहु दरकार उन्हीं दो खुद हजू आई बहु दो उल्टे तो बाको दर्शन आको जहां बहु माने बहु कोताय दरकार उन्हीं दो बहु ठेने हजू आई उनको ओरा ए हजू आई তাহলে अच्छा ओना कथा की लेकी आना संतोष जे ताहले खान तो माने निये की लेकी आ ताहले खान तो ओनी रगी होचो खातिर हम तो नवा कथा बता दिन ता है তোমার শুনো তো কই মাই যোগকে কম जे रायबरई में তারপর নোয়া তো কই করওয়া নোয়া নিতো হই না তারপরে ওকা করো নোয়া মা কমপ্লিট কিয়া নোয়া যোগ কমপ্লিট করে নুনা উড়ু এনতাম তারপরে আর ওকা বাকি মেরা তাম তাহলে নোয়া নোয়া করবা নোয়া মাইনাস না মাইনাস তো কই বইছে তারপর যে দিনা নোয়া দুটো যোগ अच्छा फोन का माने में ओना तो बांग लेगा नवा देखो प्रथमत फ्रेंड्स मिटंग जहाना जिनिस गे मिटंग भेबे चिंते जहाना जिनिस गे लाहसन चला दरकार काना पचे उनी नॉर्मल के रोडे खान ओना तो होई दाड़ी आसे अच्छा अच्छा হয় ওনা মা পড়েতে বাড়াই ওনা ওটা যত নিজেরা মনের কথা যখন বাম বাম মানে বাম বাড়াই হচ্ছে ওইখান থেকে চিকাতে উনি আম हम শিওর উতরোआ বা উনি হ শিওর উতরোआ যে চেক খাতির চেক দরকার तो खुशी का नाम तो खुशी कान खातिर के तो ना ओना खातिर के तो ना नंबर में आदान प्रदान होई का ना से संतोष যোগ করা কালকে চালু हुआ हां যোগ করতে बेटा है रवि रहला है और एकदम है उतरो में एकदम ओरा है उतरो में हां ছোট আছে
তাহলে কত হয়েছে? হয় এটা পুরানো টাকা। ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱩᱫि বোঝা পড়া মানে ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱱᱤ ᱵᱩঝাᱹᱣᱟᱭ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱩঝᱟᱹᱣᱟ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱝᱠᱤᱝ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱨᱚᱵᱤ ᱨᱟᱦᱟᱞᱟ ᱚᱸᱰᱮ মানে জয়েনᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚ ᱵᱤᱱ রবি রাহালা যে কোনো সমস্যা ফেসবুক ᱨᱮᱱᱟᱜ লিংকিং এম আকাদা ᱚᱸᱰে জয়েনᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚ ᱵᱤᱱ তাহলে ना तो बाबा ऑल दहो काना संतोष तबे चेष्टाय गया बोन जते रिलेशन टा जते भागे ठीक टिकाऊ रहना है फूड चेलाका लिया को से जे चेलाका तिना स्प्रिट तेम चला इना स्प्रिट तेगम डुबुजुआ बट तिना माने बुझाव सुझाव कते सामान माने सामांशन स्टेप बाय स्टेप एम चला ओनागे भागिया मिटम बोझा पड़ा जिनिसटा ताहेना उषा बीम अदिया अदिया भी की चेबिन लाइक अबइन बुझोले तबिना चेबिन लाइक अनुआ कथा दो ठीक गया है दुलर हुई दाई अच्छा बांगा हजार मिद बार चिदा मिद धाव चिदा 10 धाव हुई दाई दुलर चिदा बांगे কত ঘন্টা একদিন 24 ঘন্টা একদিন बोनी जोहार के 7 দিনে এক সপ্তাহ কত সেকেন্ডে 1 মিনিট 60 সেকেন্ডে ঘড়ি में হলো কিয়া ঘড়িটা কাটা পড়েয়া কত মেলো वाईटी सोरेन जोहार के रवि रहाला चे खातिर चे लगे आर কয় মনে হয় ম্যাডাম ঘড়ি जोहार गे হ্যাঁ ओके ओके संतोष ओके ओके तो आमा जहाँ नवा रिलेशन तम तो नापाइते तहन तम्मा नापाई के चलो तम्मा चेदरा नोयतरा सेकंड रा काटा नोआ दो अचूर के तहना टिक 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 अचूर के तहना ताले हुडिन काटा चेदरा कना चेदरा हुडिन रा रवि रहलाले में चे कथम लई किया अदिया बीन से अदिया बीन चे कथा बीन लई किया नोआ दो इंकिंग मिता का बिना उनका कथा चे थो मिनिट आरे माझारी काटा उनका कथा किन लई का बिना जे सेकंड এরকম নড়তে থাকে এটা বুঝো কাম এবার বুঝো না আরো चलो
ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱨ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱟᱢᱵᱷᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ चलो आते हैं तो इन्हें क्यों रपोड़ा संतोष आरा गप्पा हजे तो पे सेता तिकिन नॉय तिकिन आरो तेना एपिसोड दो नोड़े की मुझे दिया अब नेक्स्ट एपिसोड रे अब आप सलाना न्यापम हुआ और झतो के सुस्थ और स्वास्थ्य तहन तब पे है से 3 घंटा रे ओके चलो 24 घंटा रे टाटा बाय बाय নোয়া কাটা নয় হুডি কাটা লম্বা কাটাটা হুডি কাটা লম্বা কাটাটা ঠিক কানা ओके गुड नाइट सारेन कोड़ा আবার গাবা হজে তব पे ठीक टाइम रे আর ठीक वक्त रे हजे तबन पे 5 মিনিট अरे बाबा 5 মিনিট না গ্যাপ মেনা নয় 12 কয় 1 নয় 5 মিনিট নৌকাকে 1 কয়